अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असद रहीम ख़ान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। आज हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नईम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का और अपना इंतहाई कीमती वक्त देने का। सर इफ़ वी कुड स्टार्ट विद जो आज इंतहाई तशवीशनाक वाक़या हुआ, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के घर पे फायरिंग भी हुई सर। जी सर, जब पैनामा का केस भी हुआ था सर, तो आप उस बेंच में अपेयर हुए थे, एक बार नहीं सर, कई बार। तो दिस इंसिडेंट सर, इज इट नॉट वेरी डिस्टर्बिंग? और जो एक काउंटर बयानिया दिया जा रहा है कि जी ये शायद एरियल फायरिंग हो रही है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या कुछ और है, क्या राय रखते हैं? बेटा, मुझे जिंदगी में इबाम कम होते हैं। ठीक। आई डू नॉट कैरी मैनी डाउट्स इन माई माइंड। ये वही लोग हैं जिन्होंने तारुल कादरी के ऊपर गुल्लू बट छोड़ा था, ठीक है। और इनको वहम यह है कि अगर इस तरह बात ना बने तो इस तरह बनेगी। मेरी नज़र में ये गोलियां एजाजुल एहसन साहब, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, शरीफ नफ्स इंसान है, यानी बतौर हाई कोर्ट के जज उनके बारे में कोई एक बात नहीं कह सकता। बिल्कुल जेंटल, पोलाइट, मेहनती। ये गोलियां उसको दिखाने के लिए नहीं है, ये गोलियां मेरे चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए हैं। इफ वी कैन डू इट टू हिम और हिज हाउस, वी कैन डू इट टू यू, ठीक है। ये एक इतना होच्छा हथकंडा है, या क्या कहते हैं, हथकंडा है। और इसमें मुझे जो बू नजर आ रही है वो इस पीपल जो इस पार्टी में है, जिनकी मेंटालिटी राना सनाउल्लाह जैसी है, जिनके बारे में उनके अपनी पार्टी के शेर आबद अली साहब के वालिद साहब क्या करते हैं, उन्हें बयान दिया कि ये 21 कत्लों में ये बन। द आइडिया इज टू फ्राइटन द जजेस, द सुपीरियर जजेस। ठीक। मुझे अगेन, अगर मैं इफ़ आई लुक बैक इनटू हिस्ट्री, और मुझे पूरा एहसास है कि मेरे चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जुडिशल मार्शल लॉ आप निकाल दें, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये यकीन हो जाए कि भाई हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है, हमारे बच्चे ख़तरे में हैं। देखिए, जब मैं इमरान खान साहब वाला केस कर रहा था, मियाँ साहब उनकी फैमिली के खिलाफ, भाई मुझे भी टेलीफोन आए फ्रॉम नंबर्स दैट आई कुड नॉट ट्रेस। जिन्होंने ये करवाया है उनको दैट, remember the first world war was started because of the assassination of one person, mistake, ठीक हो गया। मुझे डर है कि जो मेरा चीफ जस्टिस कहता है कि नहीं हो सकता जुडिशल मार्शल लॉ, कहता है इस किस्म का एक्ट इनवाइट्स ए मार्शल लॉ अंडर द जुडिशरी, नॉट ए जुडिशल मार्शल लॉ बट ए मार्शल लॉ अंडर द जुडिशरी। अगर मेरा सुप्रीम कोर्ट का जज महफूज नहीं है, चलिए मैं तो महफूज नहीं हूं, और वो जज जो फैसले कर रहा है और जिसने फैसले दिए हैं, ये वही बेंच है जिसने मियाँ साहब को, एक इनके बैठे हुए थे जिनने कहा कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं, ये वही बेंच है जिन्होंने बाद में कहा कि डिस्क्वालिफाइड बंदा पार्टी हेड नहीं हो सकता, ये वही बेंच है जिसने कहा डिस्क्वालिफाइड बंदा ता हयात डिस्क्वालिफाइड है। तो हमें एंगर तो नजर आ रहा है ना, लेकिन जो शख्स ये काम करते हैं या करवाते हैं, व्हाट यू हैव डन बाय अटैकिंग एंड पुटिंग बुलेट्स इन द हाउस ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू आर इनवाइटिंग समथिंग विच यू कांट कंट्रोल। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये इनका क्या ख्याल है कि फौज टेक ओवर नहीं कर सकती। इट्स ए 10 मिनट जॉब, 10 मिनट इज ऑल इट इज नीडेड। ये कोई टर्किश फौज का वो जो बगावत है वो नहीं हुई है। और तारीख के यार एक बल है जो हमें पता नहीं होता। 2 इदारे उभरे हैं इसमें, फौज, अदलिया, और अब डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल, जिनको मैं समझता नर्म सा जज है, उन्होंने बिल्कुल सीधे हो गए, उन्होंने कहा जिन्हें जिन्हें जाना बिल्लू दे कार नहीं छड़ना। तो ये 3 इदारे अभी खड़े हो गए। जब मैं मियाँ साहब के बारे में, हामिद खान साहब ने मुझे हुक्म दिया कि ये केस तुमने लिखा है,
लिखना है जून 2016 में, while I was reading the papers, और मुझे कोई जोम नहीं है अपनी वकालत पे। मैंने कहा था शरीफ इज हिस्ट्री, ही इज गॉन, इट्स ऑल ओवर। अच्छा तो बड़े लोग ऐसे नहीं जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या मिलना है, बल्कि ये ने कहा कुछ नहीं, करेला नहीं मिलना, ये शरीफ बरादरान जो हैं ये जजों को संभाल लेते हैं। भाई वो ही होया अल्टीमेटली। मैं आज आपको एक और बात कहता हूं, शहबाज शरीफ इज हिस्ट्री। ये सानिया मॉडल टाउन उसके गले पड़ जाएगा। ये डे टू डे जब होगी और हमें पता है कि इस वक्त के लिए वो नहीं थे, वी नो दैट ही डक्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, ये भी गले पड़ जाएगा। और वो जो पैसे लंदन में दिए थे फॉर पेमेंट फॉर द जजमेंट विद रिगार्ड टू एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, भाजी हमें भी पता है वो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हुई है। किन के जिम्मे पड़े थे? बाप के, अब्बास के और शहबाज शरीफ के। किसने $8 मिलियन दिए? इन डिफेंडेंट्स ने। बाप भी मर गया, भाई भी मर गया। मियां साहब यू हैव टू एक्सप्लेन वेयर डिड यू गेट दिस मनी फ्रॉम। मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं, लेकिन शाह साहब आपके लिए मेरी प्रेडिक्शन उतनी गलत हुई हैं जितनी शेख रशीद साहब की हुई है। अच्छा इसलिए मैं शर्मिंदा नहीं होता। ये सब निकलेगा। कितनी ज़मीनें आपने खरीदी हैं? ये नया हिरन मीनार का रूट जो निकला है ऑन दी मोटरवे, ये क्या निकला है? ये जो कुकड़ियां की कीमत तुसी लाते हो, इट्स ऑल गोइंग टू कम आउट। तो नईम साहब आपने जो इन 3 अदारों का हवाला भी दिया, अदलिया का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, एंड नाउ नैप, तो ऑन दिस पॉइंट सर, जो अब ये बयानिया बार बार बनाया जा रहा है कि जी ये गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, वोट का तकद्दुस नहीं माना जा रहा, और साथ में सर अब नीलसन और नेस्कॉल का आपने उसकी इनकॉर्पोरेशन का भी हवाला कितनी बार दिया था बेंच के सामने। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि क्योंकि JIT के सरबरा साहब ने कहा कि मेरा कोई इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। तो नईम बुखारी साहब के मुताबिक सर ये कौन साजिशी है? देखिए बेटी हैं वो, उनको कोई जोम हो गया है, उन्होंने एक यहाँ मीडिया सेल क्रिएट किया विच वी ऑल, यहाँ 30-40 लोग आ गए, और उन्होंने भी ऑल्सो नो दैट ऑर्गेनाइजेशन एकेडेमिया एनालिटिकल और व्हाटएवर कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज इन्होंने उनसे भी राब्ता किया, और इनका ख्याल ये है कि यू कैन मोटिवेट पब्लिक ओपिनियन। एक बात को देखिए, अगर आप झूठ बोलते रहें, ये वही बच्ची है ना जिसने कहा मेरी ना मुल्क में कोई जायदाद है ना मुल्क के बाहर कोई जायदाद, ये वही बच्ची है ना। वी नो दिस गर्ल। जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी, इस अहद की तारीख लिखी जाएगी, ये बच्ची का बड़ा नाम होगा अपने बाप को गिराने में। अब ये भाई कब इल्जाम लगा था मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर? आज तक नहीं लगा कि आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है। वो जो इन्होंने एहतसाब कानून बनाया था अपने दौर में, उसका सेक्शन 95 देख रहे हैं और आपका नेक्स्ट सेक्शन 95 है। मुझे फर्क बता दें उसमें। ए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल, तेरी बुढ़ी दे नां की है, तेरे बच्चों दे नां की है, तेरे रिश्तेदारों दे नां की है, तेरे यारां दे नां की है, एंड एनी अदर पर्सन। ओ मियां साहब जवाब आपने देना है। हमने कब कहा है कि लंदन की जो कंपनी है वो आपके नाम है? उस छोटे बेटे के नाम है जो दिसंबर 99 में कहता है कि आई एम ए टेनेंट इन दिस हाउस, और 2001 में ऑनवर्ड फ्लैगशिप शुरू हो जाती है। ये आपके बेटे के है जिसने कहा कि ये हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट मैंने बनाई है। ओ भाई कित्थों आए पैसे तेरे कोलों? कित्थों आए? 1 अरब 17 करोड़ रुपए तूने अपने बाप को भेजा है, जिसमें से 2 करोड़ आपके बाप ने वापस भेज दिया। यू हैव टू अकाउंट फॉर दिस मनी। क्या कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ यार? कौन कौन कर रहा है आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी? आप पैदा हुए हैं जनरल जिलानी की गोद में, आप फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं फौज की ईमा पे। आप कौन थे? आपके वाले साहब तो ये कहते थे, बड़े मियाँ साहब ए लोला जा बच्चा है जी, अहमक जा बच्चा है, इनू दे देने इन्होंने। आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, आप चीफ मिनिस्टर बन गए फौज की ईमा पे। जब ज़ियाउल हक ने जुनेजो साहब की हुकूमत को गिराया, आप ज़ियाउल हक साहब के बाती बन गए। जब ज़ियाउल साहब शहीद हुए, आप कहते हैं मैं उसकी मिशन पूरी करना चाहता हूँ। क्या मिशन है भाई उस वक्त? अब आप कहते हैं मैं नजरियाती सियासत। क्या है नजरिया आपका? आप एक ताजर हैं,
आपने पैसे बनाने, यू हैव नो अदर नजरिया। इनका नजरिया ये है कि जो मेरा सिविल सर्विस का अफसर है उसको घर का लौंडा बना लिया जाए। और ग्रेड 17 के अफसर, मैं कंपनी बनाना, तेरी तनख्वाह हो गई 15 लाख 18 लाख, तो तू लैंड क्रूजर। यार, दे आर करप्टर्स, दे विल करप्ट एवरी सिविल सर्वेंट, और जो सिविल सर्वेंट इनकी बात नहीं मानेगा उसको साइड पे करते हैं। आपको थोड़ा सा पीछे कल के उस पे वाकये पे वापस गोलियां दे आना। हाँ जी, वापस गोलियों पे। और कल की जो पेशी हुई थी जिसमें ख्वाजा साद रफीक साहब चीफ जस्टिस के सामने गए, एक मुलाकात का बहुत तज़किरा हुआ, काफी क्या सराई भी हो रही है कि शायद किसी को इन्फ्लुएंस वो करना चाहते हैं। अरे भाई, चार आपने कुछ कुरेद किए? वेरी क्लियर। हाँ जी, ये 4 जर्नैलों को मिले हैं, एवरीबडी नोज दिस। हामिद मीर से अभी मैंने एक्सरसाइज की है उनके साथ गन क्लब में, आप उनसे पूछ लें। 4 जर्नैलों से मिले हैं, नॉट द चीफ। उन्हें कहा जी वी आर नॉट, इट इज द सुप्रीम कोर्ट फॉर टू डिसाइड, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। और आईनी तौर पे हम ताबे हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। वो हमें हुक्म दे कि हम आए, भाई आइन के तहत यू हैव टू कम इन इट। देख बेटो सैयद सजाद अली शाह साहब ने चिट्ठी लिखी करामत को, जनरल करामत को, मेरी मदद करो जी। उसने वो चिट्ठी भेज दी सेक्रेटरी डिफेंस को, हमला हो गया सुप्रीम कोर्ट के, वो खत्म हो गया भाई। इफ माई चीफ जस्टिस टुडे राइट्स टू द आर्मी चीफ माई जजेस आर नॉट सिक्योर, what do you think the army chief will do? Send it to the secretary defense? Bahu hai nahi hona, it's gone. So one more action like this, मियाँ साहब मैं आपकी तरफ देख के, राना सनाउल्लाह साहब आपकी तरफ देख के, मैं शहबाज साहब को इसका हिस्सा नहीं समझता, मैं गुल्लू भट्टों को कह रहा हूँ, one more step like this, you will have a martial law in this country under the judiciary. Not a judicial martial law, but a martial law under the judiciary. Don't do this. ये जो प्रोसेस डेमोक्रेसी का लूला लंगड़ा जैसे भी जाए, जिसको आपने तबाह किया हुआ, क्या हुआ कि कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकता, कैबिनेट ले करेगी फैसला। कहीं साड़ियाँ ताकत खत्म कर रहे हो, साड़ियाँ ताकत खत्म कर रहे हो। व्हाट इज इट? Is the Prime Minister all powerful? कब इनको एहसास हो? मसल मुझे पता है मियाँ साहब पहले राउंड में, जब पहले दूसरे राउंड में साढ़े कुल की ताकत है जी, ताकत तो जुल्फिकार अली भुट्टो कुल सी। एंड जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 की थी was a presidential form। वो भी मैं उनको कोई बड़ा पार्लियामेंटेरियन नहीं समझता कि जी वो बड़ी पार्लियामेंट की बात करना चाहते थे। देखिए इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है मुझे क्यों निकाला, अल्लाह की कसम ये नहीं है। इनकी प्रॉब्लम है किसकी जुर्रत है हमसे पूछे, दैट्स द इशू। हमसे पूछा क्यों? ये प्रॉब्लम बीबी की भी थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। कोटेकना का क्यों हमसे पूछा? Why are being asked to explain कोटेकना? यार ये चोर है, सैयद साहब मेरे बेटे ये डाकू हैं। वेलकम बैक टू दो राय खसूसी प्रोग्राम। नईम बुखारी साहब के साथ गुफ्तगू जारी है। नईम साहब, इस पे से वो फिर दुरुस्त नहीं होते जब मियाँ साहब कहते हैं कि जी 20 अप्रैल का फैसला आया, JIT कायम हुई, 28 जुलाई का फैसला आया, मुझे वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ किया गया, फिर उसके बाद पार्टी हेड के केस में मैं फिर अपनी सियासी जमात की सरबराही भी नहीं कर पाया, और अब इस पिछले हफ्ते सर जो ताज़ा हादसा हुआ। Can I look into the eye of the camera and answer? मियां साहब आप इस काबिल हैं कि आप अपनी फाउंड्री चलाएं। All you want is to make money. आप जवाब नहीं दे सकते कि ये जायदादें आपके पास। मैंने आपको पिछली एक दफ़ा कहा था, मैं आपको 5 दफ़ा कह चुका हूं, मैं आज रिपीट करता हूं। मियाँ साहब आप ECL पे नहीं पड़े हुए, अभी भाग जाएं। पिछली दफ़ा तो आप डूड में मैं जी मुझे निकाला गया मुल्क से, मैं आपको मुल्क से निकाला गया, आप रो रो के भागे इस मुल्क से। 32 सूटकेस लेके गए हैं आपने साथ, खुशी खुशी आप गए हैं, सरूर पैलेस में आप रहे हैं, भूल गए
आप कहते हैं मुझे निकाह, आप पहले इनकारी थे कि एग्रीमेंट कोई नहीं हुई, फिर आपने कहा 5 साल की हुई, फिर आपने कहा 10 साल की हुई है, फिर आपके छोटे भाई ने कहा मेरी कमर में बड़ी दर्द है, मुझे लंदन जाने दें, फिर आपने कहा मुझे लंदन जाने दें। वो परवेज मुशर्रफ साहब मुझे बाहर तब भी पसंद थे, अब भी। उनमें एक थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, शाहजी दसा की है। और भाई आप बाज़ोरे शमशीर आए हैं, आप बाज़ोरे शमशीर रहें, आपको जमहूरियत की क्या डॉस पड़ी हुई है? मैं जमहूरियत लाना चाहता हूं। और भाई यू कम थ्रू पावर ऑफ द सोर्ड, स्टे बाय द पावर। आपने एमएमए के हवाले कर दिया खैबर पख्तूनख्वा, आपने एक PMLQ बनाई जो किंग्स पार्टी है। ये आप हमारी गिफ्ट दे के गए। जो परवेज मुशर्रफ साहब को काम करना चाहिए था इन दैट हनीमून पीरियड, कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाया, डैम्स क्यों नहीं बनाए? तो तारीख आपको किस नजर से याद करेगी? अब आप कहते हैं मैं वापस आ रहा हूं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, बहुत पसंद करता हूं, आप वापस ना आना, आपका हाल नवाज शरीफ से बुरा होगा। ज़रा सा ये बताएं कि अब इमरान खान हमें जिसे कहते हैं ना कि पहले भी तनहा थे कि उन्होंने कोई अलाइज अपने इर्द गिर्द नहीं बनाए, पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है उनमें इमरान खान का कोई अलाई नज़र हमें को बड़ा नहीं आता। लेकिन अब वो देखें ना, अवाम से भी दूर होते जा रहे हैं। पनामा से पहले उनका एक नैरेटिव था एंटी करप्शन का, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ट्रैक्शन लूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ हम मुसलसल एक किस्म का नैरेटिव सुनते आ रहे हैं और कहते हैं कि जी पॉलिटिकल रियलिटीज़ प्रूव होती हैं बार बार बोल के, वो जो एक चीज़ का बार बार तकरार करके। इमरान खान की तरफ से हमें वो एक्टिविटी नज़र नहीं आती। आप समझते हैं इसको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है इस आउटरीच? मैं अपने चेयरमैन को एड्रेस करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं खान साहब कि अल्लाह ताला ने आपको करिश्मा दिया है। यू आर ए मैग्नेट, आप यू आर लार्जर देन लाइफ। आप जिस जगह चले जाते हैं लोग आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। लेकिन जो शाह साहब ने बात की है, मुझे भी वो ख्याल है, आप अपने वर्कर से दूर हो गए। नहीं, मेरे ख्याल में तो मैं आपको अगर सॉरी इंटरप्ट ना करूं तो वो ये है कि मैं खुदा की कसम हाथी मारना सी अगर टूटना चाहता मेरे बॉस से मन न मार। इमरान खान एक प्लेयर की हैसियत से शायद सोच रहे हो कि मैं कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करूं। अब कंडीशंस उनके लिए कंड्यूसिव हो रही हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वोट को भी इकट्ठा करना है। देखिए शाह साहब, 2-3 बातें। लेट्स लुक ऑन, मुझे एक रत्ती भर शक नहीं है कि जो PMLN है वो कोई नजरियाती पार्टी नहीं। मुझे रत्ती भर शक है कि PMLQ कोई रद्दी पार्टी नहीं। मुझे रत्ती भर शक नहीं है कि PML फंक्शनल कोई नजरियाती पार्टी नहीं। मुझे वहम है कि MQM एक नजरियाती पार्टी थी। खान साहब ये फरमाते हैं, मेरे चेयरमैन बनाते हैं कि रूरल एरियाज में अभी भी ताकत है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की। देखिए लेट्स टेक रहीम खान, यहाँ मेरा एक दोस्त मखदूम शहाबुद्दीन है और इसका एक फर्स्ट कजन है खुसरो बख्तियार, और इन्होंने लड़ना आपस में, यही दो तीजा किसने आना है, यही आना है ना इन्होंने। वो खुसरो बख्तियार अलहदा हो गया 5 बंदे लाके। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, ज़बान मैं माथे पे लिखता गया, मैं तुम्हारे माथे पे लिखना। PMLN के लोग उड़ारी मारने के लिए तैयार हैं। उडिंग चौधरी निसार भी फड़फड़ाएंगे। नहीं, उनमें चौधरी निसार भी है। लेकिन चौधरी निसार का आई लाइक हिम, इनको हंसी नहीं आती है, बट ही इज मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। इफ ही जॉइन्स PTI टुडे, आज, और खुदा की कसम चौधरी साहब मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूं, खुदा के लिए, मुल्क के लिए जंप नाउ with 26 or 28 people that you have. Don't play games with history and don't play games with the future of this nation. You do it now, you do it now, the house of Sharif falls tomorrow. आप नहीं ये करेंगे, हमने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, यहाँ मैं कहने लगा क्या आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं? You're boring the hell out of us. Make up your mind. Please make up your mind. You want to stay with PMLN and whether under Beti
اور آپ اپنے لیڈر وہ انگوٹھا گول کر کے کیا نام ہے شہباز شریف صاحب نے میک اپ یور مائنڈ, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. یہ ایک نہج پہ ملک کھڑا ہے. میں آپ مجھ سے آپ کہتے ہیں آپ 35 سال سے سیاست کرتے ہیں, میں تو کرتا ہی نہیں, بالکل سیاست نہیں کرتا. ایک موڑ پہ کھڑا ہے, یہ برادران تلے ہوئے فوج آئے, تلے ہوئے. چلیں جی, اسی نقطے پہ پرویز مشرف صاحب کی بات ہوئی, میاں نواز شریف صاحب کی بات ہوئی. اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے, خصوصی پروگرام. نعیم بخاری صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. نعیم صاحب, آپ پی ٹی آئی کے کچھ چند ہی لیڈران میں سے ہیں جنہوں نے موروثی سیاست کے خلاف آواز اٹھائی. اب آپ کو نظر آتا ہے جی کہ مسلم لیگ نواز میں مریم نواز صاحبہ ہیں, کاف میں مونس الہی صاحب ہیں, فنکشنل لیگ میں ہمیشہ سے پیر پگاڑا صاحب اور پیر پگاڑا صاحب کی اولاد تھی. اب پاکستان تحریک انصاف میں جب آپ کو وہ رجحان دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو میرے دوستوں, میرے بچوں, میں لیڈر نہیں ہوں, ٹھیک, میں ورکر ہوں, ممبر پی ٹی آئی کا ورکر ہوں. اور ہو سکتا ہے مجھے جسے پریگمیٹک پالیٹکس کہتے ہیں اس کا علم نہ ہو. میں تو کئی دفعہ کہا میرا نالج سیاست کا ہے کیا ہے, پلیٹوز ریپبلک اینڈ میکاویلیس پرنس بائی میکاویلی, اس کے بعد. لیکن مجھے اصول کچھ پسند ہے. یہ ایسے نہیں ہوں کہ اصولوں کی فکس پرائس ہے, اس پہ پرائس قیمت نہیں ہو سکتی, اصول بھی بکتے میری ایک فکس پرائس ہے. میرا پی ٹی آئی میں رومانٹک ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ میرا چیئرمین 66 سال کا ہو گیا, اس کی اولاد پی ٹی آئی میں نہیں ہے. پی ٹی آئی پالیٹکس آف چینج ہے. میں چونکہ میرے سسرال خیبر پختونخوا میں, اس لیے مجھے وہاں جانے کا اتفاق بہت ہوتا ہے. میں نے چینج دیکھا ہے, وہ شاید نظر صرف اب وہ سڑک آ رہی ہے. آئی ہیو سین چینجز. میری آپا اگر 2:30 بجے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل رات کے جائیں تو لیڈی ڈاکٹر وہاں ملتی ہے. ٹھیک, ماسٹر آ رہے ہیں اسکول ہیں جی, حاضری لا کے. یہ جو پٹواری ہے اس پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, اتنا پیسے لے سکنے نہ کیے. مجھے کوئی شخص بتا دے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ایف آئی آر لینے کے لیے, کٹوانے کے لیے پیسے دیے جاتے. بابو اے نہیں ہوئے گا, اے نہیں ہوئے گا. لیکن ایٹیچیوڈنل گرینری, میں نے اتنی گرینری پشاور, دا مومنٹ یو کراس ٹول پلازا گرینری سٹارٹس. دیکھیے, وی سی تھنگز ایز وی آر, وی نیور سی تھنگز ایز دے آر. پرسیپشن اور ریالٹی. کیا خیبر پختونخوا میں اور کام ہو سکتا تھا؟ آف کورس ہو سکتا تھا, آف کورس ہو سکتا تھا. کیا وہاں گندگی جو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی اور کم ہو سکتی تھی؟ ہاں ہو سکتی تھی. لیکن 20,000 سے زیادہ گھوسٹ امپلائیز کام پہ آئے ہیں. بڑے ٹھیکے جو دینے تھے ایف ڈبلیو او کو دیے گئے, چھوٹے ٹھیکے. یہ آپ کہیں کہ اس آخری سینٹ کی الیکشن میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے بکے؟ ہاں بکے, بکے. کوئی 17 کہتا ہے, کوئی 21 کہتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن بکے ہیں. بکے, آف کورس بکے. ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے اگلی دفعہ. کیا چیئرمین سینٹ کی الیکشن میں میرے چیئرمین نے تعاون کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ to elect a Balochi as the chairman Senate? Answer yes, کیا ہے. اور یہ کہ جی پی 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 کرپشن کا ٹبر ہے, آصف زرداری صاحب بھی. لیکن میرا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, جو میرا میوز ہے جی, وہ فرماتے ہیں there are no permanent enemies or friends in politics. ٹھیک, It is interests. ٹھیک. اگر میرے چیئرمین کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کی جو خواہش ہے وہ چیئرمین نہ بنے بلکہ ایک بلوچی بنے, تو اس کے لیے he can even make a deal with the devil. Once the deal is done, it's over.
It's over. دیکھیے لوگ خفا ہو جائیں گے. تو نعیم صاحب in terms of deals with the devil جو بات ہوتی ہے جی ATMs کی, جو بات ہوتی ہے کہ اس جماعت میں اب بہت زیادہ پیسہ چل رہا ہے, اور ایک سر آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں بہت خوبصورت بات کی تھی کہ نوجوان نسل کا وقت آ گیا ہے. PTI اس طرح ڈسٹنکٹ تھی سر کہ اس میں انٹرنل الیکشنز کی بات کی جاتی تھی, پھر اس میں سے پھر جسٹس وجیہ الدین کو بھی ہٹایا گیا. I don't want to use that word, but let me use it. The internal elections were screwed up. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, and that's what the justice said. اس کے بعد پھر انٹرنل الیکشنز turned into panel elections. آپ نے 2 پینل بٹھا دیے. تو کیا اب اس سیاسی جماعت کا جو ایک جمہوری رویہ تھا ہمیں اب نظر آ رہا ہے کمزور ہوتے ہوئے؟ دیکھیں خان صاحب, آپ کو پتہ ہے میں آپ سے عشق کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں ورکر ہوں شوکت خانم کا, آپ کو پتہ ہے کہ میں نمل ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے لیے اپنا کام چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں آپ سے عشق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ میری ہوپ ہیں میری نسل کی. میں نے تو گرین کارڈ لینا نہیں, میں تو 6 پشتوں سے اپنی قبریں گن سکتا ہوں اس مٹی پہ. آئی ایم گوئنگ نو ویئر. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دا نیکسٹ جنریشن نہ سرور صاحب ہیں جو سینیٹر بنے ہیں, نہ جہانگیر خان ترین ہیں جو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ فوٹو کھینچا. میں ان کے خلاف نہیں ہوں. ہی از اے ویری پلیزنٹ مین, ہی از اے ویری گڈ بزنس مین, ہی از اے ویری سکسیسفل بزنس مین. what is he doing next to you? کیوں آپ فوٹو کھنچاتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہی از بینڈ فار لائف. نیا شخص ڈھونڈے, مجھے نہیں پتا, مراد سے ہی ڈھونڈے, عاطف ڈھونڈے, کوئی ڈھونڈے, الوی ڈھونڈے, اسد عمر ڈھونڈے. جب آپ ایک پالیٹیشین جو ڈسکوالیفائڈ فار لائف ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ کھڑا مجھے نظر آتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. نتھنگ اگینسٹ جہانگیر خان ترین, اے نائس پلیزنٹ مین, he is a very successful businessman. Good for him. All power to him. That he has 8 cars or 10 cars or 6 factories, I don't care. Let him have it. But میرے chairman, اب ڈھونڈو رے بالما, میرے کان کا بالا, اور کوہور لبو سیکٹری جنرل, وہ الیکشن کراؤ. میں آپ کو شاید میں آپ کو بتا دوں, جب یہ کیس شروع ہوئے تھے I was very clear کہ اکاؤنٹس PTI کے دینے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان. فوراً, کوئی کھپ شپ نہیں ڈالنی چاہیے تھی. آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ نہیں, دیں. And if there is some money which is contrary to the law says it will be confiscated, let it be confiscated. اور آپ کہیں باقیوں کو بھی چیک کرو, یہ بھی لیتے رہے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے, یہ جو الیکشن کا پینل تھا طریقہ, I think it was a terrible decision. It was a terrible decision. نئے بچے ہیں خان صاحب, مائی لولی چیئرمین, یو پلیز, یو آر 66, پھر آپ خفا ہوں. یہ جو فوج کی آپ نے بات کی نعیم صاحب, اور ابھی کیونکہ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنسز کی بات ہو رہی ہے, تو ان پریس کانفرنسز میں ایک جو موضوع ہمیشہ رہتا ہے پرویز مشرف صاحب کی ٹرائل. اب سر کچھ کیسز میں آپ پریپیئر ہوئے ہیں جس سے آرٹیکل 62 اور 63 کی اب جورسپروڈنس لے ڈاؤن ہو گئی ہے, جو پہلے تاریخ میں اس طرح لے ڈاؤن نہیں ہوئی تھی, کلیریفائی ہو گئے. بلکہ آپ کو یاد ہے بیٹا, ایک آصف سعید کھوسہ کی بڑی لمبی ججمنٹ ہے جن نے کہا تشریح کرنی پڑے گی, اسحاق خاقانی کیس. ٹھیک ہے, ہمیں تشریح کرنی پڑے گی. نعیم صاحب اب تشریح کیونکہ ہو گئی, اب آرٹیکل 6 کی تشریح ہو سکتی ہے, 100% ہو سکتی ہے, سنگین غداری کی تشریح ہو سکتی ہے. And there is a larger division, there is a larger scope of Article 6 ٹھیک ہے than just the takeover by پرویز مشرف. ٹھیک ہے, there is a larger تشریح. پرویز مشرف صاحب کو میں بہت پسند کرتا ہوں. پچھلے سال میں لنڈن میں بھی ان کے ملنے آیا. میں نے صاحب سے عرض کیا تھا آپ ملک میں نہ آئیں, آپ پہ جو مہربانی اور جس حد تک آپ فوج کو امبیرس کر چکے تھے آپ نے کر دیا ہے, اب نہ آئیں. آپ کا حال جنرل ارشاد والا ہوگا. بنگلہ دیش وہ تو 8 سیٹیں لے کے آیا تھا, آپ ایک بھی نہیں لائیں گے. آپ کا صرف ایک رول ہے ایلڈر سٹیٹسمین. رہیں وہاں, مزے کریں. جو میں نواز شریف صاحب کو 1.5 سال سے ایڈوائز کرتا ہوں, اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں. میرا چیئرمین کہتا ہے 300 بلین, میں کہتا ہوں آپ کے پاس $2 بلین سے زیادہ ہیں, اور جا بہو مزے کر.
اچھا نہیں You are no Nelson Mandela. نہیں بٹ on the Nelson Mandela point sir آپ بار بار اناٹولیا کا ذکر کرتے ہیں. وہاں پاکستانی کم ہے, وہاں آواز نہیں لگے گی. On the subject of Anatolia نعیم صاحب, اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں رہے, اگر hypothetically conviction ہو جائے, اگر وہ جیل جاتے ہیں, تو جو ایک طبقہ ہے صحافیوں کا, تجزیہ کاروں کا, جو بار بار کہہ رہا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو فالو کر رہی ہے, جڑاوالا میں بہت بڑے جلسے ہو رہے ہیں, وہ پھر سے عوام میں مقبول ہو رہے ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب کو ایڈوائس دے سکتا ہوں. میاں صاحب ڈونٹ بی کنفیوزڈ. یہ قوم, جن کو آپ قوم سمجھتے ہیں, بھٹو صاحب کا بھی وہم تھا. My people, there is no jail that can hold me. My people will come and break the prison brick by brick. Himalayas will weep. You are nothing compared with him. So my advice to you, courtesy this lovely channel, is run while you can, otherwise you will weep. آپ بالکل پاپولر ہوں گے, بڑے لوگ جیل میں جا کے پاپولر ہوتے ہیں. آپ کی بصیرت بہت زیادہ ہے, آپ فوج کی گود میں پڑے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یو اے ای اور سعودی عربیہ جو اپنے کاموں میں اس طرح الجھا ہوا ہے, یا لیبنان, وہ پھر آئیں گے. آپ کا خیال ہے کوئی آپ کی بات سنیں گے؟ آپ نے جو بک بک کی ہے میری عدلیہ کے خلاف, آپ نے جو, اور آپ کے افکار نے, اور آپ کی بیٹی نے جو گند اچھالنے کی کوشش کی ہے میری عدلیہ کے اوپر, میاں صاحب اٹ از اوور. اب ایک اردو اسپیکر تھا, تو اس کی تقریر میں دی اینڈ لکھا ہوا تھا, تو جب وہاں پہنچا کہندا اور پھر تھیم, تو میاں صاحب تھیم ہو گیا اور بہو ناٹھ. ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے آپ اس ملک کے لیے پر امید ہیں؟ اتنا پر امید ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. 12 کروڑ نوجوان ہیں اس ملک میں. ٹھیک. انگلینڈ, جرمنی, ساؤتھ کوریا, جاپان has aging populations. We have a new, all we need is focus. All we need is focus. لیڈر چور نو. وقت اب وہ آ گیا ہے کہ گریڈ 3 کی بھی پروونشل پبلک سروس کمیشن فیصلہ کرے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کرے. یہ ڈسکریشن سواب دید یہ سیاسی حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہے. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ. I hope you have enjoyed. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر صاحب کو اجازت دیں. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ سر. It was a rare pleasure.